Hey. Voilà. Les Guinéens yama au bonsoir. Wakolo nga kerenye temu korko alga sone arba umbe. Yo. Ngi video la ba fe dimina kui alko to ha kolo le Guinée ka le Guinée ke wonna dimina khora. Yo. Alpha no arabini nye bar le Guinée tongo la Guinée sa anotage menina non dira fo on khati menina ma Alpha no arabini nye e bara décider gaybo hu nakana. Ngwama masemfene dunia birimbe ala Guinée kana dimina ngora kuramuna yemuna temuna nana to naga fongai ma senji tawbe ngara ba dimina ngora ala ko to hakolo wonna dimina ngora parce que ibori ka bori ya raté mufang ngene la me bori khumma fala khane mufang e ga ala yara e ga khwera nyonde yara ena findi he wa fale yebe ina ga bara langube iyo aballa la Guinée barde be abara langube ngubar taga ye wule ye munoma ye tamunoma kore ye tamunoma sesena na kore bo hitankui e munoma sesena na kore bo hitankui nga kerenye ala to mangaya fiye malo na khay braka se na gan sigi Alpha Condé be ayna Alpha Condé bambam fadi han se retouria Alpha na keli asga sa été logé équipé aseb de quartier nara iyo aseb de quartier na natanna manga na pale ne di kono na gan tanna sa été logé quartier eli manata été rasamba men fende dinamma ina coup d'état monté faux coup d'état iyo al côté mi khinde so makina khay kono ngwama falfene la Guinée ka birimbe wonga masin Alpha Condé ba tahamu bena la Guinée anwara bilinye e ga kolo wonna dimina ngora la Guinée ke wonna tore ran homma won lamma wonga keli wonga ibohi humma fala wonga la Guinée humma fala wonga kolo ne rena nyama nema inga kerenyi ifa fa kerenyi ibore namuna malude nyama nema na te hora afali ha bohu kura muna kaleta résultat ngubal nato la Guinée nguna dimina ngora de wala to de ngina masem fobe iyo tamunde otan na nyama ne namma men tan na masem fe na obe la Guinée ka alang hibir na dimina ngora Alpha ha mangaya enaka keli kaleta fera enaka na wa menni ko na han débloquer na résultat ngutalan dor dimi khore ki de bas Guinée haute Guinée moyenne Guinée iyo kuram mu kona kriko kuram mu la Guinée ko na fe na keli son petit fe na fa son petit na fa milliard na débloquer menni na résultat ngwa kolon na fa miliki na kay na se fanya munyahu iyo ye na sa fa baton fanna abaton awra so abonné porra iyo awra sa wo abonné porra abaton tir porra awra sa wo abonné akuran abaton fa akuran fidèle la Guinée ma wa fala ye ba bar langube ngwa la Guinée ha fanyi nan komma wa fala ye ba bar langube ye tamuno ma kolega siga e mu ala ga won tanga guerre civile ma parce que ngwa ma guerre civile homma kono wa fala ye be le ga fe bal la Guinée barde be ga fe bal la Guinée kebe ye mu no ma sono yibo khimura fanyema iyo Alpha Condé tinana so se bana o bar sigi birin sambel o musigi keren kam sa khmbe ena sigi mundu ana kan tam gohte magbele khube asanyina ndume magaw ma o ban le muna lo khoyma o ban ne muna lo khoyma wonna den da ki wonna bara nan ma wonna phase nan ma ha wonti won bargeni ha won muti won bar perdi parce que politiquement mulan woni affaire sociale fa nyam musawatiri nga kerenye temu khorho alga sone araba fefe famma ibo khibe alga naraba fefa nyema le Guinée ka tan khamini dimi khora lun tore khora marigi alga naraba kono ngula dimi nan khora to de ngula dimi nan khora to le Guinée ka bi na dimi nan khora to khomu la khara wofan wono mo ga mi ge de otan de na farma temunde wona nyama ne ma kuran na wo honyi électricité na wo honyi men kutan na dimi nan khora de bas Guinée na dimi nan khora iyo
hot Guinée na diminan hora de mwen Guinée na diminan hora de Guinée forestière na diminan hora wa fala Alpha Condé be ina ga yefu na ga ki nguna ga be akhalunama iyo akhalunama parce que mubala to de Alpha Condé fa mangaya si nyogo ya nan sembe sori borima si nyogo ya nu nyani de nyaari ya anumbore hunna kana fe nanan sembe tan sori borima nga kerenye da gina ke na hanje ti fala mo be won kha kolonte mu ina lire won fana bara na meki foronti sera kan ko la don ma fa don iyo sera kan ko la don ma fa don wonnum mi gaina ra ne khay mu kinkinma o ma to e mu kinkinma o matina misal mini ke won kala ko woni nga kerenye fule mbolo khay bude won kha kolo won malanki nan be na la ginera iyo ngutan ngukata fena mi rege belga so bore ira ngumuna ndende gerefi kono ngui bore gumma falmane ngubaski ne fan alkotun afule amaninke aforese kan ka belga so ma bore ira mi fala halu golon koyon andu kuran alade mogasa onon ko esiriya be on jodi me ala kuran de jobe yinni Alpha Condé hande kadi kan ko lamu makko ma yide ko dundo men fala yo yu kalamu so yinni no wayu wata kalamu fala wargol kala kinembe o ware men na fi sabu de courant ala kasud komi woni mais mi fala honnu golon en fop ko hostilité en woni hande kadi Alpha Condé e klangi makko be desidi fi bonnugol lakine be desidi fi wargol ginembe depuis wati kalamu fusala marsude de na kele numanin kalu LPG originalo awanya wati le dote wati barsi couranti la gineko ala nun annabi la kola ala lon ka fo madenin denin tale la ginedi la gine ko ti fola momo ko ba mbe la gine kalidi kono Alpha Condé koni nimma ke hakilila adina ke sabudi kan na jamana kunnatiye kan bilan nyonna kan na kele nyatiye anun fulali e minno maninkal fudu maninkal e minno sosol fududi mbema gini nyonko nyatiri menu koni ala fwe nyala ko la mansaya barabang ale wole Alpha Condé ko wati barase ale le kalon ay bola nyami nga kerenye mone nara yo maya nara iyo ina to mi himi ni ma farima isiga fotte ronni isiga sa toro nyama nema itore modeli bili nahan iti mbotere bara iti nyumayama iti kombima iti parce que ina mini afari ma bar findi sar khaynana inu khabile bar fatang inu nga kiringe bar fatang inu barbore bar fatang ibile manya yore ma kolo musera minima tore nira minima musera minima kame nira minima musera minima hamme nira minima musera minima kontofili nira minima to la Guinée basse Guinée ngo ibiri mfalfe utalamba ala ko to halondi to tabu barali de otalamfa ikolo iyo bari mariga yi fangi roni emo mini mai siga mi roni siga isa sabatina dende maraba iyo ni ka sore ma ko benni iti bole bara kawa mo bara kui wato fenyini yoro ati bara ita kela kunkuma si le bara le kila ja parce que be bara mais mun nabi kamaren gelu min bara fa gisi la menna hante la gina kali bola allon min be kuma la bi asiya manye e sina ko kande mais la gina kalu kalon e nyami allon kalon karo ba sa fana do di takala walla mobalma e wati bara sede altato ngimbolo di nyombolo nyi la gina kuma fosine nyi gamana menna bensine o wati le seninte Alpha Condé la mansaya koni ha kaba ko le men dinna anu falu mandem mobalu ni la Guinée la benko le ma ni la Guinée la benko le ma la kutu la Guinée wala nyafe nyami kono Alpha Condé no ala groupe bala yida ko la Guinée man tinye bi la Guinée ma de sini e di la min fe kala Guinée kunatien e sini ni mo kelen de la parti politique kele e wolle to fola e wolle la tienna ni ka soro mansaya yiboro iye barako eti la bara eti sobe do la bara ma ibe to lo ko molla sangeli eten kuran ko men barfon do lu ye dibile do iyo ni dibile do ko nya yeri ki kuran fe safala muna tibina ngora ala nu annab khafira la Guinée lonni le la Guinée imamé la Guinée kuntigi la Guinée yarati wa fala Alpha Condé be ina ga khoronu khanu nyama na kan khiri khoro ina ga tu anu nyama mu na khiri iyo anu nyama mu na khiri to de wa fala Alpha Condé be ina ga basse Guinée moyenne Guinée haute Guinée Guinée forestière ina ga ne na kha
e muwama alpha hamangaya homma e baramini alpha konde contre hamangaya benyi ara pilingri muna fagera na ara pilingri mi rena na rene yete kan hamuna fa infemfe muna na girma sune alkoti ibori forme kinere alkoti démocratie sabati makinere iyo menina non dira fo on hati menina ma muna na girma sune mumma nguna ba sigine fa nguna alkotun nga kerinya na kan kan mi retaki kan réconcilier makinere wonna won belga so won bore yira won ga ibori humma fala won ga ma sen fasaklima yena na ham fari ena kra kobi nan fari won ga ma senye be fasaklima la ginede ga fe bar la ginede be parce que bar la ginede ma tahu wa in keren nan falma temu biri autan na yala nyin kutan na dimi nan hora kaleta baramen amam ma konya son petit baramen amam ma konya na kelenu baton baram fanam barwala komi yeta di lamma o fanam mamma ko nyaade alal kunnaka ale silan annabien ale silan Allah bagné be mobiliser. C'est une manière de sauver monsieur Alpha Condé et il faut vraiment qu'on lui sauve parce que il est entouré des menteurs, de manipulateurs qui n'ont aucun respect envers le peuple. Il faut vraiment que Alpha Condé il accepte de partir. À nous a fait ça à Sigamane, à Bofoike, à Doua. Nous les gamins à mettre la souma la gamana à mettre soumasine qu'on a watola les bas par Korea. Abaraba la dunia fana natina la kanna gamana kunatien kambila nyonna no asi be modoli ni gamana ko kande ko kanna na kede nyatien alko tundolu ye bla nyonna abar Korea hakiri bar doya si c'est mo baladi aye son aye mansaya bila akala tonoma lo mo kuntana aye son aye mansaya bila élection libre et transparence organisée wole lo yindolu labi mutamwa man hankomma lakini mukamba lady ni sunata iyo lady ni sunata parce que quand on gagne aduna mako wata fi sungo lady ame okugol himbe benni depuis tant de l'ancien compte hadundo ala mais fendo sai himbe benno hadde ko maninka joni ko soso joni ko pullo ni kala no getti battu sengo kala no getti position di mako ko bo wadi dundo ko Alpha Condé e klanji mako wadi dundo mais woniro Allah wallo to gonga woniro Allah wallo to gonga koy himbe ben gelu warama est-ce que justice wadi fi bedo honto bedo be jokki be wulla Allah hande be wulla Allah jango kono mi halata on koyon andu menen ko men wondi courant alade koni we lady Alpha Condé. Yes brother is pregnancy Alpha Condé is crank yeah kof Alpha Condé is kaput Alpha Condé haben keine respect Alpha Condé is no have the respect for these people. For my people, Alpha Condé no have respect. I'm telling you, believe me. Nga kerenye basket la nyima mo bile mo combat ku. Nga kerenye c'est un combat noble qu'on est en train de mêler. Mais il faut vraiment que les gens sachent que nous sommes en face de notre histoire. Alpha Condé est pris en otage par un groupe des individus. Il faut vraiment sauver ce pays. Basket Lagny va mêler ce combat pour libérer la Guinée. Basket Lagny va mêler ce combat. Nga kerenye, hawomuti, wongala, wongamalan, wonganga kerenchara koti, wombar perdi, wombar losi, menina non dira, fongati, wombelga sombori, wonganga kerenya fala, wongalam fekerema, wongai bohi yailan, wongati non dima, wonganga alayara, wongakolo wombirim famanetina, kankan sati iwaliye. Iyo, enfo pe maye yande gokui. Lutata. Enfo pe maye to yande go. Iyo, kodundo woni gonga kui, epi gonga kalsura tako. Mbedi salondo ko. Tunya ile banna tunya lima. Kono Alpha Condé koni mbaraban alawati baraban Alpha Mansaya mbaradi yama la Guinée. Ni wole akela ni réconciliation nationale là en place. Al kotin si bela deni yebolo de nyombolo. M'préfère ni wala bi. Jeunesse de Kalom fonike. Wo konte Bundesbangura amade Bundesbangura. Iyo, kokan kola mi fendo jeunesse de Kalom. Kokan koron trambul gol réseaux sociaux. Muy bokhi khuma falamane. Muy bokhi defandi mané. Démocratie sabati mané bokhi kui. Apara langube wo wule. Iyo.
wana wule nan fari de kayer na la tun ham walfi otan ne re tori afarima wa ko na hanna wa bo fadi to ho ga bo ya wo mu se fem mabore honyi o mu so mo honyi wo sawadi mais mon ma foi que mi ma to afarima e ga gefe e ra sambira mi rema e te ra mi rebuma na bi musa fagnara wartari anan fagnara la gina imame alonnile ayarate o fanga ifema to de kono wa falal va kon de bena ga te mu ibara lide ki kesen ni mu bo ko de ala balba kon ne ko wati bara sede karworo masiya butu karworo mbaranso mimma kadi mimma santan karworo men koni elule dielandolu ye karworo memma ala mun kisira kelema me ni min nara kan jamana men janina ni jamana men janine fanante la bola sibe wadi ha be sunni o lady en wadi dubi no gaini no lutitu le bigego comme yin natal fa konde yo jabu cetugol lao so yaltali mena men yaltemo yes so yaltali mena men yaltenemo ka o lady parce que en faut penser ndike depuis o atikalamu sa nalali hinde fulbe anane hinde maninkabe sa nalali hinde maninkabe ayine hinde sosode na ram falamo be de palfa konde fa mangaya aw manga kirinyana kanaki iyo fe sa nala to na ran kono ma gimi khema kuma ko sabay yembi gouvernement menta fe nyimi fo hala tatu no ton be gouvernement be fala ko men woldundo sa hali be ko fulbe ben awon wala fulbe ben won warade sa hali be wala li fus sa hali be wawataka di fus dundo be ida ni ka fo ko ale min kanta al no fula le fani o kuma ni gouvernement menye ni ka fo ale min ka ale wuya ale kan o ma di gouvernement menye ni ka fo mo meni altise la fo ila sisa ale wa o ma di gouvernement menye ina fale be na wona na xam fari wo wule na fari wona na xam fari o muna tingi fari wona na xam fari o muna miskine humma fala fe e mane a réellement na mura fe mai mo ma na me fi ya fa na usine de construction timbi madina ke usine de construction pomme de terre atire naba ntamu usine to de timbi madina mais tamu de timbi madina ken de bar usine to wa fala yebe wule bar lankube mais ronki nga kerenye ala ngira baax ne o ha ko na dimina khora iyo la Guinée kan na dimina khora bas Guinée Womukeli, vous êtes moins engagé dans ce combat pour libérer ce pays. Il faut vraiment qu'on libère ce pays. Il faut vraiment qu'on prenne ce pays dans la main des criminels organisés. Nous sommes fatigués. Ça fait 9 ans. 9 ans. Même Mali, qui est un pays désertique, nous dépasse. Sénégal nous dépasse. La Côte d'Ivoire nous dépasse. Même Guinée-Bissau, il nous dépasse. Avec tous les ressources que nous avons. Regardez aujourd'hui les fils de Boucan en train de souffrir aujourd'hui. Dans la galère, dans la misère. Regardez aujourd'hui, même bras cassé. Il a parlé de la pauvreté des Guinéens, la souffrance des Guinéens. Il faut dire à ce gouvernement, nous sommes fatigués d'écouter les mêmes discours. Ils n'ont qu'à partir. S'ils ne veulent pas partir, nous allons les faire partir. Et c'est ça la vérité maintenant. Là, Alpha Condé la nikoy. Alpha Condé a mangaya bana yonkoy. Parce que mangayo mangay ala niti mangaya la. E kata me ha nyama na nkumma falade. E mu kata ma me dondon te ram nkumma falde. Kono hitam ti mangaya la. E ra findi tantanyira, e findi yele fuira. E ra borde brebore. E miskine rawa, e miskine wulira fili. E fu mi hema, yo mayakwi, walimuna, na randi na mugori. Ay tahum masinyo ya numbon sofema. E kole bar bori na hunna kanaki. Osoboti. On a la phase nama. Ma ton message nanan samba moment qui combat ne qui bascote l'année. On a combat fari al côté bori sonné à ma Guinée. Quand on termine à la Guinée de Io, la Guinée n'a dimi hora, la Guinée n'a dimi hora, m'fan n'a dimi hora. Courant à la lady. Fous dian ala ko fi sabudundo mi wata wadde video har la watti courant. Har himbe ambe ko be woni har courant ala min lan jodi mi inne fi yo mi yotu fi la Guinée ko yo andu la Guinée fendo courant ala fusala ko fi sabundo la mari électricité mais hubata ko mi danne parce que fi on yo andu courant ala kame be do be ronki yo be yawu ko dun do be fala yo be yawu men ronki ni be on jarama mi yotike moja nga kerenye won ka kolo si fe gere kamuna. La Guinée a mon fainara. Aucune communauté n'est supérieure à l'autre.
Je ne suis pas ici pour parler de Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas ici pour parler de Sidya Touré. Mais je suis là pour dire à M. Alpha Condé de partir. Et c'est ça la vérité. Moi, je n'ai rien à voir avec Cellou. Je n'ai rien à voir avec Sidya. Je n'ai rien à voir avec un parti politique. Je n'ai même pas choisi un camp d'abord. Mais ce qui est clair, nous allons mêler ce combat avec la jeunesse consciente. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à jamais pour faire disparaître des opportunistes. Nous allons les prendre en otage. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le combat continue jusqu'à la victoire.